शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणामयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत विनार्प परित्राण परायणे सर्वशान्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमो सीतलेत्वं महाभागे जगता जननीश्वरा गृहणा विविधं कल्याणं पूर्वेश्वरा सीतलेत्वं जगन्माता रोगविन्दैः तुजन्वृन्दा प्रसीद मे सीतलेत्वं जगन्माता सीतलेत्वं जगत्पिता सीतलेत्वं जगद्धात्री मागो सीतला देवी घंटाकर महावीर सर्वव्याधि विनाशक विस्फोटक भयो प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबलं देश गंध पुष्प पुष्पांजलि सन्मुखे सहित माता वर्धदायिनी 64 व्याधिनाशिनी शीतला देवी सहित माता पंचानन सहित माता मंगलचंडी श्री चरणे नमो नमः। के फुलते फुलते ढालते चुपचाप भक्तमाये हाथ থেকে দিয়ে দাও, ভক্তমায়ে তো হাত থেকে দিয়ে দাও, প্রত্যেক ভক্তের হাত থেকে আছে ওই বলে নাকি বলো নমো শীতলেত্রং মা পিতা শীতলেত্রং মা জগদ্ধাত্রী শীতলা দেবী নমস্তুতে শীতলে তরে পাত্র পুত্র পুত্র সুভাগ্রে ধনধন্যা প্রদে দেবী প্রজং বৃন্দা নমস্তুতে এস ধন্য পুষ্প পুষ্পাঞ্জলি মাতা ভক্তপাইনি 64 বেদিনাসে শীতলা দেবী শ্রী চরণে নমো নমঃ। এবার মাকে বলছো সর্ববাধা মা যেন সকল বাধা রক্ষা করে সর্ববাধা বীরভূত ধরধন্য সুতন্বিত মডন সমাজ প্রসাদেনা ভবিষ্যতেনা সংশয় নমতন্ত্রহীনাম তন্ত্রহীনাম ভক্তহীনাম জনহীনাম জনার্দনাম সর্বমুখে মাগো যোগেশ্বরী শীতলা দেবী শ্রীচরণে নমো নমঃ। হে যোগেশ্বরী হে 64 ব্যাধিনাশিনী মাগো আমার এবং আমাদের আবার বলছি নিজের মঙ্গল যেমন জানাবে অপরের মঙ্গল জানাবে, নিজের ভালো হবে অপরের মঙ্গল কখনো করবে না। তাই নিজের মঙ্গল এবং পরিবার থেকে যেন মঙ্গল হয়, তোমার সংসারে শান্তি যেন থাকে এবং